आज रोज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जामनगर द्वारा बंगाल में जे भारतीय बंधारण ने मूलभूत अधिकारों ने शर्मसार करनारी घटना એટલે મોમિતાના રેપની ઘટનાનો ઉગ્ર વિરોધ એ જામનગરમાં કર્યો છે। વિદ્યાર્થી પરિષદે આખા દેશમાં બધા જ જિલ્લાઓમાં મોમિતાના ન્યાય માટેની લડત લડતી આવી છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં અમારા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી પણ અને અમારા રાષ્ટ્રીય મંત્રીઓ પણ રેલીના સ્વરૂપે એમના ન્યાય માટેની લડત લડતા આવ્યા છે। વિદ્યાર્થી પરિષદના જામનગરના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં મેડિકલના છાત્રો સાથે एक न्याय माटेनी लड़त तेमने पण न्याय मळे अने तेमने श्रद्धांजलि मळे तेवो प्रयास ए जामनगरना कार्यकर्ताओ द्वारा करवामां आव्यो छे, जो खूब ज सराहनीय छे। हूँ आप सौने पण आपना माध्यमथी मीडिया मित्रोना माध्यमथी जामनगरनी जनताने पण आग्रह करूं छुं, आवनारा समयमां ज्यारे पण कोई मोटुं कार्यक्रम ज्यां सुधी न्याय ना मळे जो करवामां आवे तो आप सौने पण बंने हाथ जोड़ीने विनती छे, आप सौ पण विद्यार्थी परिषद साथे जोड़ाई मोमितानी न्यायनी लड़तमां अमारी साथे सहभागी थयो। आज जे ममता बेनर्जी द्वारा सिस्टमेटिकली न्याय ना मळे तेवा प्रयासों, क्रिमिनल ने छुपाववा साथे तेमने भगाड़वा साथेना प्रयासों, सबूतो केवी रीते मटी शके तेना माटेना प्रयासों, ते कॉलेजना प्रिंसिपल त्याना स्टाफ एना द्वारा पण कई प्रकारे एमने न्याय ना मळे अने गुनेगारो पकड़ाय नहीं, सीबीआई जांच पहेला ज बधा सबूतोने नाश करवानो प्रयास, आ बधा विषयोनी विरुद्धमां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे आखा देश में भागरूपे आज जामनगर में आ विरोध प्रदर्शन करवामां आव्युं छे।